अनामिका अपनी माँ के घर से ससुराल जा रही थी। चलती गाड़ी से उसे ताजे ताजे केले दिखाई दिए। पिताजी को ताजे केले बहुत पसंद है, अगर 1 दर्जन ले लूं तो वो खुश हो जाएंगे। ये सोचकर वो केले के ठेले के पास गई। वहाँ भूषण नाम का एक आदमी था। क्या अनामिका, मायके से आ रही हो? हाँ बड़े चाचा, ससुर जी के लिए ताजे ताजे 1 दर्जन केले दे दीजिए तो। प्रसाद के लिए? ऐसा कहकर वो 1 दर्जन ताजे केले एक प्लास्टिक में डालकर उसे दे देते हैं। अनामिका पैसे देते हुए कहती है, बूढ़े चाचा ये लीजिए आपके पैसे। पैसों की जरूरत नहीं, प्रसाद का मेरी शुभकामनाएं देना, बस उतना ही काफी है। प्रसाद बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है। ये सब हिसाब आप मेरे पिताजी के साथ ही कीजिएगा, अभी आपको पैसे लेने होंगे, समझे ना? फिर बिना कुछ कहे भूषण अनामिका से पैसे ले लेते हैं। ठीक उसी वक्त केले के ठेले के पास एक अमीर महिला गौतमी आती है। वो अनामिका की सहेली थी। अनामिका को देखकर वो पहचान लेती है। अनामिका भी उसे पहचान लेती है, पर वो चिंतित हो जाती है और मनी मन सोचने लगती है, ये अमीर गौतमी यहाँ कैसे आ गई? इसे अगर पता चल गया कि मैं अमीर बहुरानी नहीं हूँ, गरीब हूँ, फिर तो ये मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। इसका मुंह अगर बंद रखना है तो अच्छा होगा अगर मैं किसी कार की तरफ गई तो। अमीर बहुरानी बनने का सोचकर वो आसपास में कार ढूंढने लगी। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक कार दिखता है। वो कार गौतमी की ही कार थी। ये बात अनामिका को पता न था। फिर अनामिका केला लेकर गौतमी से बात करते हुए थोड़ी देर हंसी मजाक करती है और उसी कार की तरफ जाने लगती है। अनामिका, ये गाड़ी तो मेरी है, लेकिन मेरे पास अभी छोड़ने का वक्त नहीं है, सॉरी। इससे पहले कि वो कुछ और ही कहती तभी, इतनी दिखावा करने की जरूरत नहीं, अगर तुम थोड़ा हटो तो मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊं। गौतमी जाके उस गाड़ी में बैठ जाती है। अनामिका, एक बार जाके शीशे में अपना चेहरा देख लो, तुम्हारा चेहरा गाड़ी लायक है ही नहीं। ऐसा कह के गौतमी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। अनामिका बहुत दुखी होकर घर लौट आती है। रमेश अनामिका को समझाने की कोशिश करता है। अब चूंकि सारा दिन के बाद रमेश ऑफिस से लौटा ही था, तो शारदा उसका हालचाल पूछने के लिए उसके कमरे की तरफ जाती है। वो बेटे और बहू की बातचीत सुन लेती है। ठीक है अनामिका, अगर तुम बीकॉम के सारे बैकलॉग्स क्लियर कर लेती हो तो मैं तुम्हें एक गाड़ी खरीद के दूंगा। हाँ, जब भी मैं कुछ कहती हूँ आप ना नहीं कहते, पर हाँ ऐसी बातें करते हैं जिसका मतलब ना ही होता है। ना कहने की बात ही नहीं है, आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है। मेरे लिए देखो MBA करना जरूरी है और तुम्हें अपने दोस्त को अपनी गाड़ी दिखाना जरूरी है। तुम ही एक बार सोच के देखो। अब इस बात को माने बिना अनामिका के पास कोई चारा भी नहीं था। पर सासू माँ जो ये सारी बातें सुन रही थी, वो एक चालाकी वाली मुस्कुराहट देते हुए कहती है, कैसे भी करके एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इतना कठिन तैयार करवाऊंगी कि इसे मैं किसी हालत में पास ना होने दूं। फिर देखूंगी मेरे बेटे की जेब को ये कैसे खाली करती है। ऐसा सोचते हुए वो बेडरूम में जाती है। अगले दिन से ये अनामिका घर का सारा काम काज करती है, खाना पकाती है और फिर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। रमेश अपने माता पिता को पूरी बात बताता है। प्रसाद तहे दिल से स्वीकार कर लेते हैं, पर शारदा ऐसा अभिनय करती है कि मानो उसने भी स्वीकार कर लिया हो। उस दिन से अनामिका अपनी सासू माँ के साथ कॉलेज जाने लगती है। बैकलॉग के लिए वो सारे फीस भर देती है। उसी के साथ कॉलेज में किताबों के साथ कुश्ती करती है और साथ ही साथ घर में भी करने लगती है। देखकर ही प्रसाद का सर घूमने लगता है। बेचारी कितनी तकलीफ सह रही है मेरी बहू, कितनी मुसीबत है उसके सामने। इतनी तकलीफ करके क्यों पढ़ाई कर रही हो बहू? वैसे भी तुम्हारी सासू माई क्वेश्चन पेपर बनाएगी। गला पकड़ो या पैर पकड़ो, कैसे भी क्वेश्चन पेपर का पता लगाओ और अच्छे से परीक्षा दे दो। तभी वहाँ पे शारदा आ जाती है। तुमने जो कहा अगर मैं ऐसा करूं तो पुलिस पकड़ के मुझे जेल में डाल देगी। कार के लिए पागल है वो, तुम उसके लिए इतना भी नहीं सह सकती। आपके साथ साथ वो मेरी भी बहू है। सासू माँ होने के नाते पैसे, सोने, साड़ी, गहने, घर की चाबियाँ सब देने को तैयार हूँ, पर अपनी नौकरी के साथ मैं बेवफाई नहीं कर सकती। कल परीक्षा है, अनामिका तैयार हो जाओ, ठीक है ना? इसके बाद अनामिका वहाँ से चली जाती है। शारदा और प्रसाद कुछ न कहकर वो भी चले जाते हैं। अनामिका को लगा कि वो इस बार भी असफल रहेगी, ये सोचकर वो सो गई। अगले दिन अनामिका परीक्षा हॉल में बहुत सुस्ती से आई। इन्विजिलेशन के लिए सासू माँ शारदा गई। सासू माँ शारदा को देखकर वो इतना डर गई, उसे समझ नहीं आया वो क्या करेगी।
इसीलिए वो दिखावे के लिए एक के बाद एक आंसर शीट लेने लगी। शारदा आंसर शीट देते देते थक गई और बहुत हैरान भी हुई। फिर जैसे ही परीक्षा समाप्त हुआ, अनामिका सारे कागजों को बांधकर जाके शारदा को सौंप दी। थोड़ी देर बाद अनामिका के दिमाग में एक बहुत ही अच्छी तरकीब आई। फिर अपने ससुर जी प्रसाद की मदद से वो अपनी सासू माँ की ऑफिस की चाबी लेकर सीधा कॉलेज आ गई। फिर अपने लिखे हुए कागजात को वो ले आई। थैंक गॉड, मुझे किसी ने नहीं देखा और सासू माँ को भी भनक नहीं लगी। अब मैं घर पे बैठ के चिकन खाते खाते सारे प्रश्नों का उत्तर आराम से लिख सकती हूँ और वापस आगे कागज रख सकती हूँ, और इस तरह से सासू माँ को अनुमान भी नहीं लगेगा कि मैंने चीटिंग की है। ऐसा सोचकर अनामिका सीधा रसोई में गई और लेग पीस लेके एक कटोरी भर के आके अपने कमरे में टेबल के ऊपर रख दी। फिर सारे उत्तर, कागज, किताब, कलम सब लेकर एक जगह आई, कुर्सी पे बैठ गई और खाते खाते उत्तर लिखने लगी। तभी अचानक से चिकन के छोटे छोटे टुकड़े कागज के ऊपर आके गिर गए। अनामिका परवाह ना करते हुए सारे उत्तर लिख के सीधा जाके कागज रख आई और अनामिका कॉलेज की टॉपर हो गई। अनामिका, रमेश, प्रसाद इस बात से बहुत खुश हुए, लेकिन सासू माँ गुस्से से कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम चीटिंग कर ली? ये पेपर योग्य नहीं है। मैंने चीटिंग नहीं किया है सासू माँ। मैंने तुम्हारे कागज देखे थे, उसमें चिकन के टुकड़े पड़े थे, तभी मैं समझ गई तुमने कैसे चीटिंग की है। इसके बाद ज्यादा कुछ ना कहते हुए अनामिका सीधा सासू माँ के पैर पकड़ के उनसे माफी मांगने लगती है। फिर शारदा अपनी बहू को माफ कर देती है और आइंदा ऐसा ना करे इस बात की वो वार्निंग देती है, और तब से सास बहू मिलके खुशी खुशी रहने लगती है। শাশুড়ি মা শারদা দোলনায় বসে বসে পাঁপড় খাচ্ছিল। সেখানে একটি চাকরানির হাতে পাখা, অন্য চাকরানির হাতে জলের বোতল আর তৃতীয় চাকরানি হাতে চিপসের প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক সেই সময় শারদার স্বামী প্রসাদ সেখানে আসে আর শারদাকে দেখে বলে, সারদা, বাইরে এত হাওয়া চলছে, তাও পাখার হাওয়া করাচ্ছ, এসব লোক দেখাচ্ছ। খুব কুটকুটে স্বভাব তো তোমার। বাপ রে বাপ, যখন দেখো কিছু না কিছু বলতেই থাকো। সে কথা নয় সারদা, এসব লোক দেখানোর কি দরকার তুমি বলো? আমরা মাটিতে থাকি, আকাশে নয়। শারদার তার স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগেই সরকারি লয়ার অনামিকা আর পুলিশ ইন্সপেক্টর অমৃতা সেখানে এসে পড়ে। শারদা তাড়াতাড়ি সেখানে উঠে দাঁড়ায়। সে নিজের বড় বৌমা লয়ার অনামিকার মোটেও তোয়াক্কা করতো না, কিন্তু ছোট বৌমা ইন্সপেক্টর অমৃতাকে সে খুব ভালোবাসতো। পুলিশ বৌমা, তুমি এসেছো খালি হাতে, কিন্তু যাবার সময় কিছু নিয়ে যেও। ঠিক আছে শাশুড়ি মা, বাই। এই বলে পুলিশ বৌমা সেখান থেকে চলে যায়। তারপর লয়ার বৌমা অনামিকা শাশুড়ি মার পা ছুঁয়ে তার আশীর্বাদ নেয়, কিন্তু শারদা তোয়াক্কাই করে না। ঠিক আছে ঠিক আছে, খেয়াল রেখো, যাও যাও। এভাবে বলে সে আবার দোলনায় দুলতে লাগে। এসব দেখে প্রসাদও কিছু না বলে সেখান থেকে চলে যায়। এভাবে সারাদিন কেটে যায়। রাত্রি নেমে আসে। লয়ার বৌমা অনামিকা বাড়ি ফিরে আসে। কি বড় বৌমা, একটু আলাদা দেখতে লাগছে। আমি মরে গেলেও কিছু আলাদা দেখতে পাবেন না মা। ঠিক সেই সময় পুলিশ বৌমা অমৃতা বাড়ি ফিরে আসে। এসেই দুটো টাকার বান্ডেল শারদার হাতে তুলে দেয়। তা দেখে শারদা খুব খুশি হয়। এভাবে প্রত্যেক দিন কারাপশনে পুলিশ বৌমা অমৃতা টাকা পেত আর এনে শাশুড়ি মার হাতে দিত। কিছুদিন এভাবেই কেটে যায়। একদিন সকাল সকাল প্রায় 6টা নাগাদ শারদা আর প্রসাদ খুব গভীর ঘুমে ঘুমুচ্ছিল। তখন অ্যালার্ম বাজে। মাথার পাশের টেবিলে ট্রিং ট্রিং করে শব্দ করতে লাগে। তা শুনে হঠাৎ করে শারদারও ঘুম ভেঙে যায়। সে তাড়াতাড়ি করে উঠে অ্যালার্মটা বন্ধ করে। তখন ঘুমের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রসাদ বলে, ওফ সারদা, এই অ্যালার্মটা আবার কেন লাগিয়েছ? কত ভালো ঘুমোচ্ছিলাম, ভালো একটা স্বপ্ন দেখছিলাম, মাথায় বাজ পড়ার মতন শব্দ হতে লাগলো। তবে কি নিয়ে বেশি কষ্ট হচ্ছে তোমার? ঘুমটা খারাপ হলো বলে, না স্বপ্নটা খারাপ হলো বলে? ঘুমে কি আছে সারদা, সে তো আমি দুপুরেও ঘুমোতে পারি, কিন্তু স্বপ্নতে যে শ্রীদেবী এসেছিল সব খারাপ হয়ে গেল। তোমার তো বুদ্ধিই নেই। আছে, না হলে তোমাকে কেন বিয়ে করতাম? না হলে শ্রীদেবীকে গিয়ে বিয়ে করতে? আমার এক তরফের ভালোবাসা ছিল, কি করে বলতাম বলো? কেন ভয় পেয়েছিলে? ভয় নয়, সম্মান। আমার অত সাধ্য কোথায় তাকে পাওয়ার।
যেমনটা সাধ্য হয় তেমনই তো মানুষ জীবনে আসে, তাই তো তুমি এসেছো। মানে মোটা মোটা পায় আর বেটে বেটেই পায়। হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। মনে রেখো, এরপরে না কখনো তার বিবরণ দেবে আর না কখনো তার নাম নেবে। আমার তার উপরে খুব রাগ হয়। এত সাহস যে যতই বড় লয়ার হোক আমার মুখে এসে থাপ্পড় মারবে। কি বললে? থাপ্পড় মেরেছে? আমাকে দিয়ে দাও, আমি নিয়ে নেবো। প্রসাদ এভাবে বলে হাসে। তারপর সারদা কিছু না বলে রান্নাঘরে চলে যায়। সেখানে গিয়ে গরম গরম বেড কফি বানায়। ঠিক সেই সময় অনামিকা রান্নাঘরে যায়, দেখে যে শাশুড়ি মা সেখানে কফি বানাচ্ছে। মা, আজ আপনি কি নিজের হাতে বানিয়ে আমাকে বেড কফি দেবেন, যেরকম রোজ অমৃতাকে আপনি বানিয়ে দেন? বড় বৌমা, অমৃতা পুলিশের চাকরি করে, 2 হাতে সে রোজগার করে, কিন্তু তুমি ওই 2 পয়সার লয়ারের চাকরি করো। তোমাদের দুজনের মধ্যে পার্থক্য নেই নাকি? সে এত রোজগার করে, তাই তো শাশুড়ি মার হাতের বেড কফি সে প্রত্যেক দিন পায়। ভালো মাইনে না পাওয়ার কারণে বড় বৌমা পায় না। শাশুড়ি মা, এরকম করাপশনের টাকা, কালো ইনকামের টাকা ঘরে আবার যে কোনো দিন অ্যাক্সিডেন্ট আনতে পারে। শোনো উকিল বৌমা, তোমার এসব কথাতে লাইক কমেন্ট পাওয়া যায়, কিন্তু টাকা পাওয়া যায় না। কিন্তু ছোট বৌমা টাকার সাথে আনন্দও নিয়ে আসে। শাশুড়ি মা যখন এরকম বলছিল, তার মধ্যেখানে ঢুকে বড় বৌমা তখন বলে, আনন্দের সাথে সাথে হাতের কড়াও আসতে পারে মা। তোমার মুখ দিয়ে কখনো ভালো কথা বেরোতে পারে না বুঝি? যখন দেখো শুধু বাজে বাজে কথা, এছাড়া কিছু বলতে জানো না নাকি? উকিলের মুখ তো সব সময় সত্যি কথাটাই বলে মা। ভালো ব্যবহার, ভালো কথা কখনো কখনো কটুও লাগে, কিন্তু এইসব থেকেই শেখা উচিত। এই সিঁড়ি দিয়ে চাপলেই মানুষ জীবনে উপরে উঠতে পারে। হ্যাঁ, ওই সিঁড়ি দিয়েই ধীরে ধীরে তুমি চাপো বৌমা। এভাবে বলে বেড কফি বানিয়ে পুলিশ বৌমা অমৃতার কাছে সে নিয়ে যায়, আর একদম ঘুমন্ত অমৃতার নাকের কাছে সে নিয়ে যায়। কফির গন্ধে তখন অমৃতার ঘুম ভেঙে যায়। শাশুড়ি বৌমা একে অপরকে দেখে হাসে, গুড মর্নিং বলে আর গল্পগুজব করে। এভাবেই তাদের দিন কাটছিল। শাশুড়ি মা সারদা ছোট বৌমার দেওয়া টাকা দিয়ে একটা জমি কেনে আর সেটা নিজের নামে রেজিস্ট্রি করিয়ে নেয়। একদিন পুলিশ বৌমা সেই কাগজপত্র দেখে। সে সোজা শাশুড়িমার বিরুদ্ধে গিয়ে একটা কেস ফাইল করে যে সে নাকি তাকে ঠকিয়েছে, আর এভাবে তাকে জেলের মধ্যে পুরে দেয়। দেখুন সারদা, আপনার দিকে কোনো লয়ার আছে নাকি? জজ সাহেব, আমি আছি। প্রথমে আমি ইন্সপেক্টর অমৃতাকে এই কেস থেকে জড়িত কিছু প্রশ্ন করতে চাই। পারমিশন গ্রান্টেড। এভাবে বলাতে ইন্সপেক্টর অমৃতা এসে কোর্টে দাঁড়ায়। ম্যাডাম অমৃতা, আপনি এখানে নিজের শাশুড়িমার বিরুদ্ধে চিটিং কেস করেছেন। বলতে পারেন কি আপনি যে কিভাবে উনি আপনার সাথে চিটিং করেছে? জাজ সাহেব, আমি তাকে টাকা দিয়েছিলাম রাখার জন্য, কিন্তু সেই টাকা দিয়ে তিনি নিজের নামে জমি কিনে নিয়েছে, তাও আবার আমাকে একবারও জানায়নি। রিসেন্টলি আপনি নিজের চাকরিতে জয়েন করেছেন। কোথা থেকে আপনি এত টাকা এনে নিজের শাশুড়ি মাকে দিলেন? মানে আপনি জবাব দিতে গিয়ে এত কি বা ভাবছেন? তার মানে আপনি এই টাকা সততা দিয়ে রোজগার করেননি? অনামিকার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে অমৃতা আর সারদা নিজের ভুলটা বুঝতে পারে। যেহেতু 2 নম্বরই টাকা দিয়ে ওই জমিটা কেনা হয়েছিল, তাই কোর্ট আদেশ দেয় যে ওই জমিটা এবার সরকারের হাতে দিয়ে দেওয়ার জন্য। জমিটাকে সরকারের হাতে তুলে দিয়ে দুজনকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে 2 বছর কেটে যায়। সারদা আর অমৃতা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে আসে। সারদা এসে অনামিকাকে জড়িয়ে ধরে আর তার মাথায় হামি খায়। অমৃতা অনামিকাকে সরি বলে, তারপর সকলে একসাথে আনন্দে জীবন কাটাতে লাগে।